Oh, bagong-bago yung ano. Grabe. Pambenta. Oh. Grabe. Oo. Di, ma-break time na yan. Break time. Oo. Pinapaspasan na ni boss. Kasi... Kainan na kasi. Naubusan ng lempo. Oo. Yan o, tatapusin na lang yan ni boss. Grabe din na ano. Inaayos si Boso, no? Oh, grabe yung... Grabe si boss. Oh. Ano ba ito? Limpong malutong? Oo. Ubus na naman yan. Salamat po. Oy! Makapakat ba yung pininturahan niya? Nag-iisip po. Natuluan pa yung kayo dun, no? Oh, tapos na yan. Mag-akit na yan. Mamaya naman. Yan. Oh! Sabi ko na eh.